बंधुगण समस्त को स्वागत आज वीडियो आपण एक इम्पोर्टाट एक खास वीडियो ये वीडियो साधारणतः आज मुझे कहि बर्तमान चली स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 चली विद्यालय भित्तिक मान निर्धारण से विद्यालय भित्तिक मान निर्धारण आमको निश्चित रूप से जानवा दरकार एवं यह समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मान निश्चित रूप से जरूरी तेणु प्रथम शेष पर्यंत भिडियोटी को निश्चित रूप से देखते और प्रथम गोटे लाइक करूँ। तो यही भिडियो जो टॉपिक अच्छी से टॉपिक हूँ परीक्षण उपर। तो मुझे केतोटी जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट रहा जो विद्यालय भित्तिक मान निर्धारण समृद्धि 2024 से स्कूल बेस्ड असेसमेंट केतोटी जिनस मुझे फोकसिंग करी आपण मानक कहबी जो प्रथम आम जो परीक्षण करुचे से परीक्षण उद्देश्य कौन पिला मानक पाई एवं द्वितीय हूँ मान निर्धारण पर शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न व्यवहार करेंगे मान निर्धारण पर पिलाटीर मान निर्धारण पर शिक्षक केउ प्रकार प्रश्न व्यवहार करेंगे। तृतीय हूँ उत्तम मानर प्रश्नर सूचक गुड़िक कौन कौन गोटे भल मान निर्धारण पर प्रश्नर एक्यूरेट हूँ भल सूचक गुड़िक कौन कौन एवं चतुर्थ हूँ रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी शिक्षण उद्देश्य स्थिर करने दि जाइथिबा स्तर गुड़िक कौन कौन आ प्रश्न प्रस्तुति समय शिक्षक कहीं व्यवहार करने आवश्यक। तो ये चारिटी प्रश्न उपर आज मुझे डिस्कसन करी। तो वीडियोटी को प्रथम शेष जाए निश्चित रूप से देखु। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व कही रखुच्छी जो मैंने प्रथम थर पर चैनल को विजिट करुँच चैनल को सब्सक्राइब करना तले लिखाई सब्सक्राइब बटन को दबाई सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल ये चैनल द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपन पाखे आगे पहुँची पार आपण मैंने देखिपारे और वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करूँ। बड़ कहवा कथा हूँ प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री ओडिशार ये जिन निश्चित रूप से जानवा दरकार यह प्रत्येक क्लासरूम भितर निश्चित रूप से दरकारी। तो बर्तमान से ट्रेनिंग रूप से दिखाई किंतु एटा आम समस्ते जानवा दरकार जो ट्रेनिंग नौकरी न भी नौकरी समस्त यहाँ जानवा दरकार। तो चलतु प्रथम प्रश्न को आलोचना करवा परीक्षण उद्देश्य कौन। तो देखो परीक्षण उद्देश्य हूँ कौन आम देखा परीक्षण उद्देश्य कौन ना परीक्षण हूँ एक कौशल। प्रथम परीक्षण क्या कहुए परीक्षण उद्देश्य कौन परीक्षण क्या कहुए ना परीक्षण हूँ गोटे कौशल जहाँ मध्यम शिक्षार्थी मानकर शिक्षण स्तर निर्णय करने सहित बौद्धिक दिगरे परिमाप बुझीपारे यहाँ हूँ गोटे प्रकार कौन ना टेक्निक कौशलटा हूँ गोटे प्रकार टेक्निक टूल्स नुहे साधन नुहे टेक्निक जहाँ मध्यम शिक्षार्थी मान शिक्षण स्तर निर्णय कर सहित तार बौद्धिक दिगर परिमाप कर तेणु यहाँ गोटे प्रकार टेक्निक। तेणु तार उद्देश्य मन रखु विद्यालय शिक्षक दुईटी उपाय परीक्षण करि आम जगह करुँ गोटे हूँ लिखित गोटे हूँ मौखिक निहाती आम लिखित भाव में परीक्षा करुँ पिला मौखिक भाव में करूँ मौखिक परीक्षण द्वारा शिक्षार्थी मानकर मौखिक पठनबोध गणन हिसाब सठिकता और चातुर्य एवं भाव प्रकाश और भाव विनिमय आदि दक्षतार विकास होता है। आम जो मौखिक परीक्षा करूँ ता द्वारा पिलाटर कौन कौन डेवलपमेंट होता है तार उद्देश्य कौन यहाँ हूँ तार उद्देश्य ना मौखिक परीक्षण आपड़ जो पिला प्रश्न पचारूँ पिला जितेबाला कहते परीक्षाटी करने किसी प्रश्न पचार से सार पठनबोध केते से पढ़ी पारुची गणना कर माने गणिबा शिखी कि ना हिसाब किताब कर सठिकता ठीक भाव में चातुर्य भाव प्रकाश भाव विनिमय किपरि भाव में कहूँ एसबूर विकास होता है। मान निर्धारण पर यही कौशलटी विद्यालय स्तर में बहुत भाव में व्यवहार कराए आम जो मान निर्धारण करूँ पिला एसेसमेंट करूँ ये जो कौशल रहा जे परीक्षण भाया टेक्निक को आम बहु मात्रा व्यवहार कर आगुरी ये व्यवहार हो आसी अच्छी बर्तमान रहा विद्यालय स्तर में मुख्यतः दुई प्रकार परीक्षण करा जानते गोटे हूँ फर्माटिव गोटे हूँ समाटिव। फर्माटिवटा हूँ गठनमूलक मूल्यांकन समाटिवटा हूँ समाप्ति सूचक मूल्यांकन। बर्तमान विद्यालय केटा परीक्षण हो बर्तमान जो देखा विद्यालय चारोटी परीक्षा हो गोटे हूँ फर्माटिव दुईटा जोटा आम कहू यूनिट टेस्ट समाटिव दुईटा जोटा कहूँ षाण्मासिक वार्षिक। परीक्षण में व्यवहृत प्रश्न समूह जो टेक्स्ट आइटम रहा शिक्षार्थी मानकर धारणा संपर्कित बोधगम्यता निर्णय करने सहित शिक्षण व्यवधान निर्णय करने साहाय्य करें। जो परीक्षण में जो व्यवहृत प्रश्न होता है कौ भाया प्रश्न आम पचार देखो ये आसला
परीक्षण सेकेंड क्वेश्चन मान निर्धारण शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करेंगे देखो परीक्षण व्यवहृत प्रश्न समूह जो रोचे शिक्षार्थी मान धारणा संपर्कित बोधगम्यता निर्णय करने सहित शिक्षण व्यवधान निर्णय करने साहाय्य करता है तो शिक्षण व्यवधान आधार शिक्षक परवर्ती कार्यपंथा निर्धारण करते जपरी शिक्षक शिक्षार्थी प्रतिकारमूलक शिक्षण व्यवस्था करने सहित निज कार्यबली में परिवर्तन आनी था तेणु कौन करती शिक्षक ना शिक्षक देखिले जे जो प्रश्न समूह से पचारे से शिक्षार्थी मान धारणा संपर्कित बोधगम्यता निर्णय करे जो पिलाटी केते जानी एवं शिक्षण व्यवधान निर्णय करने साहाय्य करे जे केते आउ से जानिबो साहाय्य करते किंतु शिक्षण व्यवधान आधार शिक्षक परवर्ती कार्यपंथा निर्धारण करते जो शिक्षण व्यवधान रहा गोटे शिखी आउ गोटे पार्ट शिखापी जो तार डिफरेन्सटा रहा गोटे लर्निंग आउटकम्स हासिल करछि आउ गोटे लर्निंग आउटकम्स हासिल करने जो डिफरेन्सटा रहा तापाई शिक्षक कौन करेंगे विभिन्न कार्यपंथा स्थिर करते एक्टिविटी तैयारी करते जबकि शिक्षक शिक्षार्थी प्रतिकारमूलक शिक्षण व्यवस्था करने सहित निज कार्यबली में परिवर्तन आनती धर पिलाटी प्रथम शिखला गणिबा 1 ରୁ 10 पर्यंत शिखीगला गणिबा पर से शिखिबो कौन गणनर जोग शिखिबो तापरे गणनर वियोग शिखिबो तो जो गुटे हूँ लर्निंग आउटकम्स को आउ गोटे लर्निंग आउटकम्स को जीव से कहुए शिक्षण कौन व्यवधान तो गोटे आउ गोटे को जो डेइब तो से शिक्षण व्यवधान आधार शिक्षक परवर्ती कार्यपंथा निर्धारण करेंगे तापर को मुझे कौन करी और शिक्षक शिक्षार्थी प्रतिकारमूलक शिक्षण व्यवस्था करने सहित निज कार्यबली में परिवर्तन आणवे परीक्षण माध्यम कौन कराए ना परीक्षण बर्तमान आसला जे सेकेंड प्रश्न मान निर्धारण पर शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करेंगे तेणु परीक्षण उद्देश्य कौन आप जानले पिलाटीर जेपरी भाव में आम तार मान निर्धारण को मापिबा सेटा हूँ परीक्षण मुख्य उद्देश्य प्रथम कथा सेकेंड हूँ मान निर्धारण पर शिक्षक क्यों प्रकार प्रश्न व्यवहार करेंगे ना परीक्षण माध्यम शिक्षार्थी मान शिक्षण स्तर शिक्षण व्यवधान स्थिर करने उत्तम मानर प्रश्न प्रस्तुति और व्यवहार करने आवश्यक कौ भाया ना ज्ञान बोध प्रयोग और उच्चतर दक्षता आधार में शिक्षक प्रश्न प्रस्तुति करने आवश्यक उच्चतर दक्षता माने रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आधार ये रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी कौन से मुझे लास्ट कहबी वीडियो शेष पर्यटन देखु था निश्चित रूप से तेणु ये जो रहा जे प्रश्न किपरि करें ना प्रश्न करने ज्ञान उपरे बोध उपरे प्रयोग उपरे एवं उच्चतर दक्षता आधार में शिक्षक प्रश्न प्रस्तुत करने आवश्यक तो प्रश्न को यह प्रश्न व्यवहार कले पिलाटर डेवलपमेंट हे और रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी आधार में प्रश्न कले आहरी सुंदर हो पार तापर नेक्स्ट चैलेंज आम जा नेक्स्ट प्रश्न उत्तम मानर प्रश्न सूचक गुड़िक कौन प्रकृत में उत्तम मानर प्रश्न गुणावली कौन बा सूचक कौन यह निश्चित रूप से जानवा दरकार देखो जो प्रश्न है ये देखो जो सूचक गुड़िक अच्छे आगे उत्तम मान प्रश्न गुणावली कौन सूचक कहि जो प्रश्न शिक्षार्थी मानकर ज्ञान बोध को विकास करने सहित निम्नतर दक्षता उच्चतर दक्षता विकास करने साहाय्य करता से प्रश्न को उत्तम मानर प्रश्न कहुए पिलाटी लो लेवल अच्छी ताकू आमको कौन नहीं पड़ो हाई लेवल को तो प्रश्नटा लो लेवल हाई लेवल को हवा दरकार तेणु आपण मैंने जो प्रश्न पिला पचारे सब ता स्टेज रू उठी उठी जी किंतु ताकू यदि प्रथम हार्ड क्वेश्चन कर दौरान तेज सी कि भी पार ना मन रखु तेणु तार ज्ञान बोधर विकास करने सहित तार निम्न दक्षतार उच्च दक्षता पर्यंत विकास करने जो भाया प्रश्न आप प्रस्तुत करेंगे से प्रश्न को उत्तम मान प्रश्न कहुए तेणु उत्तम मान प्रश्न क्या कहुए आप आगे जानतु जो प्रश्न शिक्षार्थी मानकर ज्ञान को आ बोध को है तार नॉलेज आ अंडरस्टैंडिंग बोध से केते भितर को नहीं विकास करने सहित निम्नतर दक्षतार उच्चतर दक्षता विकास करने साहाय्य करता है से ही प्रश्न को उत्तम मान प्रश्न कहुए यही प्रश्न गुड़िक शिक्षार्थी मानक शिक्षण सहायता प्रदान करता है शिखापी किसी प्रश्न आम जब पचारा पिला शिखापी किसी प्रश्न साहाय्य करें उच्चतर दक्षता संपन्न प्रश्न शिक्षार्थी मान धारणा गुड़ी अनुसंधान करने बाह्य घटनावली सहित संयोग करने साहाय्य करता है जर किसी उच्चतर दक्षता भित्तिक प्रश्न आप पचारदे से कौन हम ना शिक्षार्थीर जो धारणा अच्छी जो नॉलेज अच्छी से जो तार कॉन्सेप्ट अच्छी से कॉन्सेप्ट को से कौन कर अनुसंधान कर खोजब एवं बाह्य घटनावली सहित संयोग कर संयोग कले जाइए कौन हम ना संयोग करेंगे साहाय्य करें धर तुम आपण मान गोटे प्रश्न गोटे भेराइटी प्रश्न पचारे पिला को बुले बुलाके तो सी कौन कर चिंता कर चिंता खोजब तापर बाह्य जगत संयुक्त कर सी कौन कर ना
ହେଉଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ମାଛ ହେଉଛି କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ କଲି ପିଲାମାନେ କହିଲ ମାଛ କିପରି ବଞ୍ଚେ, ପାଣିରେ କିପରି ବଞ୍ଚେ? ତ ପିଲାଟି କ'ଣ ଯିବ, ପିଲାଟି ଆଗେ ସନ୍ଧାନ କରିବ ମାଛ ଟପିକ୍କୁ ଯାଇକି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ, ତାର ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବା ତାର ନଦୀ ଅଛି, ସେ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ ମାଛ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିରେ ବଞ୍ଚେ, ବାହାରକୁ ତ ଆସିଲେ ମରିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ସେ ସଂଯୋଗ କଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଇଥିବ ମାଛ କିପରି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ମାଛ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଏ, ସେ ତ ପାଣିରେ ରହେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଜିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ସଂଯୋଗ କଲା, এইটা ହେଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଉଚ୍ଚତର ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ପାଣିରେ ରହିଲେ କିପରି ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲେ, ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରତିଫଳାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଓ ପାଣିରେ ତ ମାଛଟା ପକ୍ ପକ୍ ହେଉଥାଏ, ପାଟିଟା ପଚ୍ ପଚ୍ କରିଥାଏ, ଯିଏ ପାଖକୁ ଦେଖିଥିବ ପାଣି ଭିତରେ ମାଛକୁ ପାଟିଟା ପଚ୍ ପଚ୍ କରିଥାଏ, ଗାଲି ଦୁଇଟା ଫୁଲଉଥାଏ, ଓହୋ ତାର ବୋଧେ ଗାଲି ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ କରେ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେଇକି ଥରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିବେ ପିଲାଟି ଜାଣିନେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରତିଫଳାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ, ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଉତ୍ତମ ମାନର ପ୍ରଶ୍ନର ଗୁଣାବଳୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଜ୍ଞାନବୋଧକୁ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତାର ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନବୋଧ ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ନିମ୍ନତର ଦକ୍ଷତାର ଉଚ୍ଚତର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ସେଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତମମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତମ ମାନର ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ 3 ନମ୍ବରରେ କହିଥିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜେ ବାଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଦେବେ, ସେଇଟା ସେଇ ଲେବୁଲ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉନଥିବ, ତେବେ ତାହା ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଫଲ୍ସ ହେଇଯିବ। ପିଲାଟି ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପାଇଁ ପିଲାଟିର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ସରଳ ହେଇଥିବ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସରଳ ହେଇଥିବ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହେଇଥିବ, ତା ଲେବୁଲ୍କୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିବେ କୌଣସି ତା ଭିତରେ ଦୂରାତ୍ମକ ତ୍ରିରାତ୍ମକ ଉତ୍ତର, ଯେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ଭାଲ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେନି, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି, ଏମିତି କରିବେ ବା ଠିକ୍ ମାନେ ବୁଝିହେବ। ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମତାମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ପରଫେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ଯାହା ହେଇଥିବ ତାପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମତାମତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛଟା ପଚାରିଲି, ଯେ ପିଲାମାନେ ମାଛର ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ଜାଣିବେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ଏଇଆ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଗଠନ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଦେଖେଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯେଟାକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବେ ଭାବିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେଟା କୁହାଯାଏ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଥିବ, ତାର ଡବଲ ନଥିବ। ସମାପନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଟା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁଇ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଅଛି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମାନେ ଯେଟାକି 4ଟା ଅପସନ୍ ଥିବ, ହେଉଛୁ ଆଣିକି ଖୋଜିବେ, ମେଳେଇବେ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମେଳନ, ସେଟା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ରିଭାଇଜ୍ଡ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ରିଭାଇଜ୍ଡ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି ଏଇଟା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ତାର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି, ଫାଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆସିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାପରେ ଆସିଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା, ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାପରେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ମନେ ପକାଇବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛୁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର, ଯେଉଁ ରିଭାଇଜ୍ଡ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର ବା ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ସୃଷ୍ଟି,
କରିବ ପିଲାଟି ହେଲା ଆगे ତ ସେ ମନେ ପକାଇବ ତାପରେ ବୁଝିବା ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ତ ଆଗେ ହାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ମନେ ପକାଇବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟା ମନେ ପକାଇଲା ତାପରେ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳଟା ହେଲା ଆଗେ ମନେ ପକାଇବ ରିମେମ୍ବର କରିବ ତାପରେ ସେ ହେଉଛି ବୁଝିବ ମନେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ବୁଝିବ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ତାପରେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବ ତାପରେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇଟା ହେଲା ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ଆମେ ଆଗେ ପିଲା କ'ଣ କରେ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ସେ ଆଗେ ମନେ ପକାଇବ ତାପରେ ବୁଝିବ ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସବୁଠୁ ତଳ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିଲା ମନେ ପକାଇବା ଉଚ୍ଚ ଲେବୁଲ୍ରେ ରହିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯେମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରି ପାର୍କ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ନା ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଯେ ବ୍ଲୁମ୍ ଟାକ୍ସୋନମିରେ ସବୁଠୁ ତଳ ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନତର ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଭାଇଜ୍ଡ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମି ଏବଂ ଏଠି ମନେ ପକାଇବା ବୁଝିବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏସବୁ ଆସିଛି ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ହେବ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆଗକୁ ଆସିବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ।